As you wait for the paramedics, you can start rescue breathing. To do so, you'll want to place the person on their back, tilt their chin up to open the airway, and check their mouth to remove anything that could be blocking the airway. En lo que uno espera a los paramédicos, uno puede empezar los alientos de rescate. Pongan a la persona sobre su espalda, boca arriba. Inclinen la barbilla hacia arriba para abrir la vía respiratoria. Chequen la boca y remueven cualquier cosa que podría estar bloqueando la vía respiratoria. Next, you'll want to plug their nose with one hand and give 2 even, regular-sized breaths. Blow enough air into their lungs to see their chest rise. If the chest doesn't rise, tilt their head back more. Make sure you're plugging their nose and then try again. Tapen la nariz con una mano y den 2 alientos de tamaño regular iguales. Soplen lo suficiente para que entre aire a los pulmones y que vean que el pecho se levante. Si el pecho no se levanta, incline la cabeza aún más hacia atrás. Asegúrense de tapar la nariz e intentar otra vez. Follow this with one breath every 5 to 6 seconds and check the person's pulse about every 2 minutes. You can check their pulse by putting your pointer and middle finger just under their jaw and their neck or on the inside of their wrists. Siguiendo esto, chequen la respiración cada 5 o 6 segundos y también chequen el pulso aproximadamente cada 2 minutos. Uno puede checar el pulso poniendo el dedo índice y el dedo medio debajo de la quijada, aquí en el cuello o en la parte de adentro de la muñeca. Do not perform CPR or with chest compressions unless you cannot feel a pulse. If you get to the point where you can't feel a pulse in the person, you can start doing compressions. No hagan resucitación cardiopulmonar o compresiones del pecho, al menos que no se pueda sentir un pulso. Si uno no puede sentir el pulso, entonces empiecen a hacer las compresiones. After a few breaths, if you have naloxone, place the person on their side again and go to get your naloxone. We'll talk about how to give the naloxone in just a minute. Después de unos cuantos alientos, si uno tiene naloxone, ponga a la persona de lado y vayan por el naloxone. Vamos a hablar acerca de cómo administrar el naloxone en un minuto. If there is someone else with you and you have naloxone, one of you should continue rescue breathing while the other person goes to get the naloxone. Si hay una persona con ustedes y tienen el naloxone, una persona debería de continuar con las respiraciones de rescate en lo que la otra persona va y consigue el naloxone.